গাইজ যারা গেমিং এর সামনে যে প্লেয়ারটিকে দেখতে পাচ্ছেন ওইটা আমি। প্রথমে শুনুন উনি কি বলে। यार ये स्नूबरे को मारने के चक्कर चक्कर जारा दीदी ने भी मर गया। মানে একটা মেয়ে আমাকে নোবরা বললো, এখন বলেন কেমন লাগে? আমার সামনে যারা গেমিং, মানলাম আমি নোবরা, কিন্তু তাই বলে একটা মেয়ে আমাকে বলবে, এটা তো মানার কথা না। তো এই কারণে এই ম্যাচটাতে আমি রিভেঞ্জ প্লাস ভুইয়া দুইটাই নিয়েছিলাম। আশা করি আজকের ভিডিওটা এনজয় করবেন। এখন দেখেন ওনার রিয়াকশনটা কেমন ছিল। ये स्नूबरे का मैं आज सीधे से बनाऊंगी। रुको, इसको टिकटॉकर बनने का बहुत शौक है ना, इसको मैं शौक में डाल दूं। नहीं यार लाइक खाने के लिए अच्छा तो नहीं वैसे अगर ये वाला मैच पे तो भैया ले पाए ना तो एक लॉन्ग वीडियो बन जाएगा क्योंकि तू जरा गेमिंग को मारा है ना। और एक हीरो ले रहे हैं ब्रदर। हाँ ये